isa tokkotti waan gaarii nuuf haa ibsu ameen jedhama. Jaalala keenya nuuf haa ibsu. Jibba keenya nu jalaa dhoksu. ጸባችንን ክብራችንን ደብቆ ፍቅራችንን ክብራችንን ቅድስናችንን ይግለጥልን መንፈስ ቅዱስ። ይህንን ይግለጥልን መንፈስ የአባቴ መንፈስ ማለት። ሁለተኛ ጴጥሮስን እንዲህ አለው ቀጠለና ጴጥሮስ አለ አንተ አለት ነህ አለው። ጽናቱን ነገረው፣ ጥንካሬውን ነገረው። አለት ስታውቁት የወደቀበትን አለት በሰው ላይ ቢወድቅም ሰው አለት ላይ ቢወድቅም ተጎጂው ያው የወደቀበት ሰው ነው። አለት ግልጽ ነው። አለት በነፋስ፣ አለት በጎርፍ፣ አለት በክረምት፣ አለት በበጋ፣ አለት በደግ ዘመን፣ አለት በክፉ ዘመን አይናጥም። አሸዋ አይደለም አለት። አለት የጸና ነው። አለት ምን ያለ ነው? የጸና ነው። አንተ አለት ነህ አለው። ይህም ብቻ አይደለም፣ በአንተ አለትነት መሰረትነት ላይ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን እሰራታለሁ። አቲ ያ ጴጥሮስ የስምዖን ያኢልመ ዮና መቃንኬ ጴጥሮስ ጀረማ አቲ ቁልቁሉዳ ካንከነ ሲቪል ሳፉር አባ ኮቲቲ አቲ ከታዳ ከታቤቱ kattaan dhagaa, kattaani qilleensa hin oofamu, kattaani bubbeen hin fudhatamu, kattaani cooba bokkaa gannaatiin hin dhoowwu, aduudhaan hin badu, dukkana keessa bifa isaa jijjiirratu, bakka isin jijjiirratu. Kattaan bakka Waaqayyo isa bu'uuresse mataa harki namaa fonqolchee bakka isaa hin jijjiirru irraa kanaaf. Namnis akka kattaa ta'eetu dhaabbata amantaa isaatiin. Guddina Waaqayyo isa guddisuun bakka jijjiirratarraa kanaaf qilleensi biyya lafaa, bubbeen biyya lafaa kan isaan hin sochoofne amantaa tamma amante kana dhugaa tamma dhugaa baate kana kan galmaan ga'ani kan kana fiixaan baasanii amantoota hedduu ani nan ijaara jedhe gooftaan kee. Mana kiristaanaa koo nan ijaara jedhama. Walqixaa saafii ijoollee ammoo mana kiristaanaa koo nan ijaara. Maal Waaqayyo nu haa ijaaruudha. Tokkummaa keenya jaalala keenya nuuf haa ijaaru. Mana kiristaanaa koo maalan taasisa? Nan ijaara. Nan ijaara. Waan ijaartan isinitti hin fakkaatan isin ijaare miti. Isin akka gaaddidduu taatanii harka keessan irraa harka mul'anne kan ijaare ለሚታየው እጃቸው የማይታየው እግዚአብሔር እጅ ነው ይህን ቤት የሰራው። እናንተ ምክንያቶች ናቸው። ሰሪው እግዚአብሔር መዝሙር ላይ ቅዱስ ዳዊት ሲናገር በመዝሙር 126 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር አለ ሀገርን ካልጠበቀ የሀገር ድንበር ጠባቂ በከንቱ ይተጋል። እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኛ በከንቱ ይደክማል። አልተቻንችራ ዋቀዮ ማንን ይጃር ይወጣዬ ወደ መነጃና አከሱማ ደደቡ ነው አውርቹ አሜን ነው አውርቹ yoo Waaqayyo mana ijaare malee namni mana ijaare yoo Waaqayyo biyya eege malee raayyaan ittisa biyya eegee hin danda'u. Biyya kan eegu Waaqayyo warra aangoo fakkaa qaban aangoo kan laate, warra hirree qaban hirree kan laate, warra immoo ogummaan biyya bulchan ogummaa kan laate, warra mana kiristaanaa tajaajilanuu fi ogummaa tajaajilaa kan isaaniif laate, abbaa warraatiif ogummaa abbaa warrummaa, haadha warraatiif ogummaa haadha warrummaa kan laate, gurbaadhaafis intalaafis isa guddaaf isa xiqqaadhaafis haboodhaan miidhagina kan laate eebbila yoo jettanii Waaqayyo. Kanaafi ati kattaadhaa jedhe maaltu kattaa isa taasise yoo jettanii amantaan isaa kattaadha tokko lammaffaa barnoota isaa kattaadha. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan isheen bu'uureffatte kanarratti abbootiin keenya duuba bu'uun akkas jedhan. Efesoon boqonnaa 2:20 irratti isin bu'uura duuka bu'ootaaf raajotaa irratti hundeeffamtaniitu. Bu'uura eenyuuf irratti? Inni keenya itti fakkaatu kan ammaas bu'uura jedhame duuka bu'ootaaf raajotaa irratti maal taataniitu? Hundeeffamtaniitu ijaaramtaniitu. Hundee qabdu isinidha. Hidda qabdu isinii. Alumaa kan argamtan miti. Akkasuma takka bukaayoo kan biqiltanuu miti. Isin bu'uurri keessan cimaadha jabaadha. Achirratti ijaaramtanii amantaan abboota keenya duuka bu'ootaa raajiin raajotaa warri duraan dhugaa dubbatan sun raajiin Isaayyaas fa'aa amantaan Abrahaam Isaaq Yaaqoob fa'aa isaan akka duumessaanitti marsan suni Kiristoos isaan irraa kan calaqqise sun dhugaa Waaqaa dubbachuuf yoo ta'e.
keessumattuu Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 13 irraa kaasanii yoo ilaaltan waa'ee Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob, waa'ee Musee, waa'ee Iyyaasuu, waa'ee Geediyoon, waa'ee Yooftaayee, waa'ee Baarqifaa, warra gurguddoota, warra qajeelota, warra miidhagoota Waaqayyoon fuulduratti warra jajamansan, warra jaallataman sana isaan kun akka duumessaatti marsanii jiru. Isaan adda waraana irrattis injifannoo argatanii afaan leencaa cufanii labooba abiddaa sulla saafanii isaan amantaadhaanii biyya lafaa mo'atanii akka duumessaatti marsanii jiru. Waa'ee nuun isinitti mee xumuraa jedhe Phaawulos. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasnee yeroo ilaallu isa akka asxaatiif akka alaabaa fuuldura mul'atu Kiristoosin ilaala. Warra amantaadhaan jabaatanii injifannoo argatanii darban immoo warra amantaadhaan cimuuf jabaatanii isaan ilaala. Fiigicha fuuldura keessa jiru akka hin kufne, akka hin gufanne, ciminaan akka deemtan fiigicha fuuldura keessa jiru. Fiigichatu jira jireenya keenya keessa. Fiigicha kana fiiguudhaaf, fiigicha kana galmaan gahuudhaaf gabaan gongola akka godhuudha. Alo taa'ee yaaddatumtu. Fiigicha fuuldura keessa jiru. Isa kana galmaan gahuudhaaf ከፊታችሁ ያለውን ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ወንጌላዊ የሆነው ሩጫ ለመሮጥ መጀመሪያ ምንድን ነው የምታደርጉት አለ? በትዕግስት ሩጡ። ማንን እያያችሁ ይላል? አንደኛ የእምነታችሁን ራስ ክርስቶስን ተመልክታችሁ፣ ሁለተኛ ክርስቶስ የታየባቸው ቅዱሳን ደግሞ እነዚያ የጸኑትን የበረቱትን እያያችሁ ከፊታችሁ ያለውን ሩጫ በትዕግስት ሩጡ ይላል። ስለዚህ አባቶቻችን ሐዋርያት በተለይ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ የእግዚአብሔር መንፈስ የገለጠለት እውቀት ያለው ሰው ነው። ሁለተኛ እምነቱና ትምህርቱ እንደ አለት ነው። በዚህ አለት ላይ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን መሰረታታለሁ አለ። እኔና እናንተ ተመስርተናል። በዚህ አለት ላይ ስንመሰረት የሲኦል ደጆች አያናውጿትም አለ። የሲኦል ደጆች ምን አይሏትም? አያናውጿትም። ይሄ ደጅ ብሎ የገለጠው ተርጉማኑ ሲናገሩ የተንቀለቀሉ የሲኦል ሰራዊት፣ የሲኦል ጭፍሮች፣ የአጋንንት ጭፍሮች አሳስተው አይችሏቸውም፣ አስጨንቆ አይችሏቸውም። ቢገሏቸው ቢያረዷቸው ቢያሳድዷቸው አይችሏቸውም። አንድ ክርስቲያን ሲወድቅ ሺህ ክርስቲያን ይበቅላል። ጎታ መንታቶ ኮ የሮኮ ጎታ መንታኮ ማተመቱ ካ መን ክርስቲያና ኮ እንጩፈንቶ ይገኪያ ሳቄንጅራ አከሰረ የቦቲን ኬኝ መን ክርስቲያና ክርስቶስ ይጃሬ ጡሙራሽሞ አፉራ ቆልቆሉቱ በሬችኒቱ ክርስቶስ ቤተ መቅደሱን ሰራ፣ መንፈስ ቅዱስ ፈጸማት። አዎ ያኔ በበዓለ ሃምሳ በበዓለ ጰራቅሊጦስ በአባቶቻችን በሐዋርያት ላይ የወረደው መንፈስ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያንን ልደት በዓሏን በእሳት ላንቃ በዓለም ቋንቋ አከበረላት። ክብር ለቤተ ክርስቲያን አምላክ። እናንተ ምዕመናን እኛ መሰረታችን የአባቶቻችን የነቢያትና የሐዋርያት የደጋጎቹ ትምህርታቸውና እምነታቸው መሰረታችን ነው። እኛ መሰረት ሌላ የምንጥለው መሰረት የለም። በተጣሉ መሰረት ላይ ማደግ ነው። የማዕዘን ራስ አለን። አናጢዎች የናቁት፣ አዎ እስራኤልን በምድረ በዳ ይከተል የነበረ ያ ደረቅ ዓለት ሙሴ በበትሩ ነካ ሲያደርገው ኩልል ያለ ውሃ ሲያጠጣ የነበረው ያ ውሃ ያ ዓለት ቀራንዮ አደባባይ ላይ ተተክሎ ደም ጎኑ ቢወጋ እሳትና ደምን ሰጥቷል። ለዓይነ ዕውራንና ስውራን ዓይነ ብሩሃን አድርጓቸው፣ ለሕሙማን ፈውስ ሆኗቸው። ቤተ ክርስቲያን ይህንን ውሃ ታቀብላለች ዛሬ በቅዱስ መንፈስ የተለወጠ ውሃ። እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ታቀብላለች። በዚህ ላይ የተመሰረተ ነው። መሰረታችን የጸና ነው። የሃይማኖት ትምህርት የሐዋርያት ትምህርት የጸና የሐዋርያት ትምህርት የጸና አመንታንዱ ከቦታ ከንጭሜ ለፈቀበት ሄዳ ኡጋበር ቦታ ሳኒ ከንጭሜ ለፈቀበት ሄዳ ኢሰንጭሜ ለፈቀበት ከናን ጅራዳዳ ኢሳንጭማ አበዳ እኛ ፈፋን አቦቲ ከኝ ዱ ከቦኒ ታይታ ሉቡማ ከንተርገተኒ ታይታ ማሊ ታይታ ሉቡማ ጅናሚ ከንተርገተኒ ታይታ ሉቡማ ጫለሰ ከን ወይሽ ዲበታ አፍሮ ቆልቆሎቲን ኤብ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ከንዱ ከቦታ ብላተሚ ማልችን ለፈረት ሲንካሊተን ሰሚበት ከነቢራ ከናቢ አባቆ ደይቃ ነው ጉያ እንጀቱ መጀተከ इज्जतनी लोगों ने फुल का फुल तो मालूम है मालूम है मालूम है तुम्हारा
إسان مو قبل يبسم مالكين أرجعني ما كاسة جواز أنا وامني أنا تسيء أنجني يوم شيء يقول بعد كسنا بقول ما تانا ترى بنجرني أكتر داران سنا وكايو كابو فيسا إسان إندي بس إسان إندي تولم كابو دا كتولا سني لاتا नहीं खा ये तुम जी रे अंगों पे तो सी ना पता हुआ अंता ये भी वाक आयो निश्चित नहीं मुझको हमें दिवे फूल ऐसा स्मेल आ रही उसको दुनिया फूल ऐसे तो कुछ अच्छे से terus yang karena dia harus bayar ada dunia fula situ yang kurang cesini ya namun fula situ kurang cesini fula sakar situ kurang cesini wah kayu fula arara sa sini faib so amin jadi negara bagus karena api jual wah kayu mana Kristiana kau dari jara apa mana Kristiana kau dari jara betul nggak be ani visino kami tujuh tiga macam orang jara macam मन क्रिस्टियाना इरगे इजारा में मन क्रिस्टियाना का नगेसत का वाकई वाकई फतू का वंगेर नगे फतू कंबले का नितरगमु कन्नोकत का नितरगमु कंफकात का नितरियातु कंगे आते मो का निफोन इंडिगे साका नितियातु दौड़ा का बंदिकुल karena najib manichi mana को फतू इजरा ayat doa kayu mana kan kesa jira doa kayu mana kan kesa jira mana kan terus ni bifam kan ko difam kesa doa kayu mana sa kesa tinu ayu bisu mana क्रिस्टियाना को जरा में ननी जारा Hunun siwoli, isani hindando. Mana Kristiana ko nanijara, aja cumi. Mana apa tu kena kofat undane, ani bisa nanijara. Mungkin kalau kau sebut nasi roti, sih atau kau. Nabi cah, setan ni gambar anirra bule, mati gua bambas. Finosi bilati ni nabi. Finosi bilati ni nabi. Finosi bilasi sama orang tu. Ini isi satu lagi cesat. Mana tersam gacu, baka awalat baka orang bultis, baka awalat dia betul. Gar tu ni sabase isa isi satu lagi. Nami cina mumma ke sabae, wakayu na mumma ke nyati na adewis. Sabu wakayu na mumma nulfina, na mumma ke sajrata. Na mumma jechu wakayu sodatani, nulfina simbo wakayu tinjirachu. Abalu simbo kabai jechu, nama wakayu kabu. Nama dibate, nama ufate, nama duke, nama nyate miti, nama simbo kabai jechu. Nama kerjila kais miti, nama mana jara tes miti, nama ijara. Mana jara menti kalbi ni ijara na kumbulu deh. Baca tu mana ijara tu nanti bentuk nama menti. Akasa, kanafi, mahal berada kisah. Anu abisi yo kalu ijara yo masa muka. Nami cisu hindi kami, orang makan nami cisu hindi kami. Nami makan sabe cisu hindi kami. Arkani gulai ya, garat tu berada kati bo. Bakawa nak kisah cisu, namun ni negara biar biar berada bufkanu, negara namun tapi satu ni, isami tiga tu ni. Iman itu sah, namun negara bini semua tiga jiran ni sah. Uya kisah gaftar ko, bufkana cendera berubah. Uya kisah gaftar ko, Kristus jiran ni lagi sana kajian cuba duka. Uya kisah gaftar ko, ukuba kini kisah dewan ulah cuba duka. Jauh ni tu. Legion kanjaran kumataman kalle kamu kanne minchar rabulani maado ya goftaman sigore maado pisu mudruf karani ufariya bicha kabadani ufari mihne gofta jatu kufisa isliye minna bitu legion jedamna ammam tatu kumala ratana ba mana kana kesa ini jedane ba mana kana kesa badi balisa jirima kenya kesa habo gantumma ni fi jibbumma jirima kenya kesa habo ክህደት ኃጢአት በደል መተላለፍ ትዕቢት ቤት ከሆነ ማንነታችን ላይ ውልቅ ይበልልን። ይሄ ሰው ከሰው ተለይቶ ህይወቱ እየፈረሰ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ስታነቡ የሚያሳዝን ወጣቱ ለያዥ ለገናዥ ያስቸገረ በብረት ሰንሰለት ሲያስሩ ኖርማሊ የፈረሰ ሰው ታውቃላችሁ እናንተ የምታውቁት እኮ የፈረሰው ቤት የፈረሰ ሰው ከፈረሰ አፈር የከበረ ሰው የፈጠረ ጌታ ስለዚህ ሰው ገዶት መጣ ሲያየው ሰውየው የለም ከራሱ ከዚያ በኋላ ከማጸኑት አጋንንቱ ጌታ እባክህን ጌታ ሆይ ከዚህ ቤት ካወጣህን ወደ እሪያዎች ስደደን በእሪያዎች ውስጥ እንኖራለን። እሪያ የሚባለው የአሳማ መንጋ ነው። አሳማ ደግሞ እንደምታውቁት ማመን ይሸት አያውቅም። አንወረቀቡ ወይን አንወረቀባ አለለም ይመኛታ
amana boyye waaqayyo nu waa buqqisu galata boyye alamun boyye deema mana kana keessa baati isa daran durretti isa kabaja kun beeknetti isa mootummaa waaqayyo dhaaluun dandeenyetti dhaqaata achitti gala yeroo jedhu isa nama kanarraati kan ba'e dhaqee tuuta boyye yeroo sanatti namu boyye wasu wal qaqqabatanii dirree irraa fiiganii galaanatti qulqulfanii yeroo kanatti keewwan boyye fiiganii gara magaalaatti dhufanii horii keenya lagatti kan bujaraan dhaqee Yesuus kan jedhamutu dhufee biyya keenya keessaa dhufamoo horii akkamii magaalaatti dhufe namichi kun gaafa fayyuu qalbiin isaa ijaarame fayyaan isaa inni ijaarame gooftaa galateeffata isa faana deemee jedhe barreesse Maarqos. Wangeela Luqaas irrattis nama Yerusaalemii ba'ee Iyaarikoo deeme nama diigame tokko argitu. Namni diigame sun Yerusaalem keessaa ba'ee gara Iyaarikootti yeroo deemu kasharabootaan qabamee reebamu. Maaliin qabamee jedhe? Kasharabootaan qabamee reebamu. Reebame miti. Lafee isaatu caccabee, dhiiga isaatu dhangala'ee, foon isaatu cirame namummaa keessaa ba'e. Nama diigame kana arganiiti namni qomoo warra Lewwii tokko dhufee arge. Isee bira darbe. Aatte isaa ta'uu namichi. Bira darbe. Lubnis dhufee bira darbe. Namni Samaariyaa tokko, namni gaariin tokko dugda harree gubbaa taa'ee gara nama kanaatti dhufee. Isaas argee ilaalee isaaf gaddee maal nama diigame gaafa argitan, nama fayyaan isaa diigame gaafa argitan, nama qalbiin isaa diigame gaafa argitan, nama bultiin isaa diigame gaafa argitan, nama jireenyi isaa diigame gaafa argitan. Maal olaanaatii gaddaa fi malee ittiin gaddinaadha. Malu sama waaqayyo wali fagaddinu akkatu maakkatu wanti jabaan meelamee wanti keenya qalbiin keenya dhagaamu ta'edha. Malu meelam akka bishaanii dhangala qoratu dhageenyu faarfannaa akka aannanii keessa namaa boqochiisu qiddaasee ergamootaa isa samiitti ol nama geessuuf dhageenyu maalumaan dhabbee dhagaamu ta'e nutuu diigamneerra waan ijaarameetu fakkaata. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti eenyuyyuu waan dhaabbate yoo isatti fakkaate akkam kufna qofaa eeggatu jedha. ማንም የቆመ ቢመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። ስለበላ ስለጠጣ ስለለበሰ ስለወጣ ስለገባ የቆመ እንዳይመስላችሁ። የሰው መቆም ማለት በሐዋርያት ቁመና መቆም ማለት ነው። ሐዋርያት በቆሙበት ቁመና ያ ከኢየሩሳሌም ወጥቶ ኤማውስ ወይም ደግሞ ኢያሪኮ የምትባል ቦታ ላይ የደረሰ ሰው ፈርሶ አገኘው ጌታ አይቶ አዘነለት ይላል። የፈረሰ ማንነታችን አይቶ ሊጠግነን የመጣ ደጉ ሳምራዊ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ውዳሴና አምልኮ ለስሙ ይሁን። አይቶ አዘነለት። አይቶ ምን አለለት? ክርስትና አይቶ ማዘን ነው ለሰው እንጂ በሰው ላይ ማዘን አይደለም። አሁን የሚተዛዘን ጠፋ፣ የሚተዛዘን ጠፋ። ሁሉም አንዱ ባንዱ ለመጨቃቀም ነው። ክርስቶስ አዘነና ማዘን ብቻ አይደለም፣ ቀረበና ቁስሉ ላይ ዘይት አፈሰሰለት። ዘይቱ መንፈሱን ያፈሰሰልን፣ ዘይቱ ቃሉን በቁስላችን ላይ ያፈሰሰልን መድኃኒዓለም የታመነ አምላክ መጣ፣ አፈሰሰለት። ያ የተዘጠዘው የነበረ ቁስሉ ሌባ የሰባበረው ያቆሰለው የቁስላችን ጠጋኝ የወደቁትን የሚያነሳ የጠፉትን የሚፈልግ ጌታ ይህንን ሰው ሰራው። ዘይት ማድረቂያ ነው፣ ደግሞ በፋሻ ተቀለለው ይላል። ፋሻ ጸጋ ነው፣ በጸጋ የጠቅለለን መድኃኒዓለም። ዘይት ፍቅር ነው፣ ዘይት እምነት ነው፣ ዘይት ሰላም ነው፣ ዘይት በእነዚህ ዘይቶች ተቀብተን ፍቅር ተቀብተን ሰላም ተቀብተን ትሕትና ተቀብተን መንፈሳዊ በረከቶችን ተቀብተን በፋሻ በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተጠቅልለን ወደ እንግዶች ማረፊያ ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንገባበትን ጸጋ እሱ ያብዛልን። መጠቅለል ይሁንላችሁ ይለናል። ካልተጠቀለልን ተበትነንማ አይሆንም። ክርስቶስ እንደተበተንማ አይምጣብን። ጠቅልሎ ሰብስቦ አዎ ኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ምርኮን ሰብስቦ ወደ ላይ አረገ ተብሎ ተነገረለት። እኛም ነው ይባርከን ይባርከን። አረ ይባርከን። አዎ ተባርከን። የተባረከ ሰው እጅ ወደ ላይ። ኢትዮጵያ ታበጽ ደዋ አበ እግዚአብሔር ተብሎላት ኢትዮጵያ እጆቿ ወደ እግዚአብሔር ታደርሳለች። እግዚአብሔር ጋር የሚደርስ እጅ አላት። ያቺ እጅ ኢትዮጵያ የተባለችው ቤተክርስቲያን ወደ ሰማይ ታደርሳለች። እጇ ይባረካል። አዎ እጆቻችን ወደ ላይ እንድናደርስ፣ ሀሳባችን ወደ ላይ እንድናደርስ ለዚያ ሰው እናደረገ። ያደጉ ሳምራዊ በፋሻ ተቀለለው፣ በአህያው ላይ አስቀመጠ፣ ወደ እንግዶች ማረፊያ ወሰደ፣ 2 ዲናር ከፈለ።
በዚያች በእንግዶች ማረፊያ ያለው አገልጋይ ስመጣ ደግሞ ከዚህ የተሻለ እከፍልሃለሁ አለው። ያ ካህኑ ደመወዙ ዛሬ ከኛ ጋር ለመኖር እንጂ ከእናንተ የሚሰጠው ጨርቅና ድቃቂ ሳንቲም የአገልጋይ የአገልግሎቱ ዋጋ ሳይሆን የወዙ ዋጋ ነው። የኛ አገልግሎት ዋጋማ የሚከፈለው ከሰማይ ነው። እግዚአብሔር ጋር ይክፈለናል። አረ ይክፈላችሁ ብለን ወይ ምቀኞች ናቸው። አረ እግዚአብሔር መልካሙን ዋጋ ይክፈላችሁ በሉ። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? አሁን ያስተማሩ መምህራችን ቃለ ሕይወት ያቃሱ ሁሉ ምን የምትባል እሷ ናት ደሞዛችን። የአባቴ ብሩቃ ተረጋግታችሁ ታችሁኛል እንዴ እናንተ እግዚአብሔር ቃል የተጠማችሁ በእኔ በደካማ በኩል እግዚአብሔር ወደ እናንተ የሚያደርሰው ቃል ከረሃብ የምትተርፉበት ነው። ቃሉን ተመግባችሁ የምትተርፉበት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ወደ እንግዶች ማረፊያ የተባለችው እንግዳ በሆንባት በዚች ዓለም ላይ ማረፊያችን ቤተ ክርስቲያን ናት። ሁለቱም ዲናር ብሉያትና ሐዲሳት ናቸው። ደጉ ሳምራዊ ክርስቶስ ነው። አዎ በጸጋው ጭኖ ከመቅደሱ ያደረሰን በፋሻ በጸጋ ጠቅልሎ ዘይት ፍቅርን፣ ሰላም፣ ደህንነትን ቀብቶ ወደዚያ ያደረሰን እግዚአብሔር እኛንም የእሱ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ። ምን ያደርጋታለሁ? አረ ተናገሩ። ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ። እኔ በሉት የእሱ ቤት ነኝ። ሶስተኛና የመጨረሻው ትምህርቴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ወደ ከተማ ሄዶ ተራበ ይላል። ወደ ከተማ ሄዶ ከመራቡ በፊት ኢየሩሳሌምን በርቀት አይቷት አዘነላት። ሁለት ጊዜ አለቀሰ ተብሎ ተነግሮለታል። አንድ ጊዜ ሳቅ አልተባለለት የሚመጻፍ አልዓዛር ወዳጁ ሲሞት አለቀሰ። የኢየሩሳሌምን መፍረስ አይቶ አለቀሰ። ምን ሆነ መሰላችሁ? የኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ የገበያ ማዕከል ሆነች። አንድ ቀን የገበያ ማዕከል አንዳንድ ጊዜ ጉባኤ ላይ እንዲህ ነው። የገበያ ማዕከል ሆነች ቤተክርስቲያን። ኢየሩሳሌም የገበያ ማዕከል ሆነችበት። ምን ሆነ መሰላችሁ? ጌታ በአህያይቱ ጀርባ ላይ በሆሳዕና ሆኖ ሲቀመጥ ኢየሩሳሌም አጥሮቿ ፈራርሶ አየ አዘነላትና ወደ ቤተ መቅደሱ ሲደርስ ጅራፍ አዘጋጀ። ምን አዘጋጀ? ቀጭ ቆጴ ፈለገ ማለት ነው። ማተጋሩ ኢየሩሳሌም ዲገምደ ማቱ ሸዲኝ ወጣኒ ገነመ ግዱ ገነገባታ ማልታቲ ጉጌቱ ከሰተ ቡራማ ቀጭቱ ከሰተ ጅጅራማ ከሶ ወረደል ደልቶታ ቀጭቱ ተድርፈኒ ወሳንገሩ ማጀ መንኮ መነቀና ታዬ ኦሶጂሩ ወጀ መንኮ መነማሊተ ኦሶጂሩ ማለዱ በቃካይ መነቀና ታዬ ኦሶጂሩ ይሲንገሩ ገለመ ከሸለቦታ ለጀላታ ሲስተን ከሶ ሳሊ ገለገበልች ወሪ ቀጨራን ሩቁቴ መነቁሉማ ከሳባሴ ወረደል ደንገሩ ኒ አቦቤ አከሳፈቦ ነው ነው አደረገ። እንስሳቱን እየገረፈ ከመቅደሱ አስወጣቸው። ገበታቸውን ገለባበጠ። ቤቴ የጸሎት ቤት ነው፣ እናንተ ግን የወንበዴ ዋሻ አደረጋችሁት አለ። የእሱ ቤት እኔና እናንተ ነን። ክብሩ የሚነገርብን የወንበዴ ዋሻ የሆነው ልባችን ነው ወገኖቼ። ልባችን ወንበዴ ዋሻ ሆኗል። ክፋቷ ወንበዴ፣ ምቀኝነቷ ወንበዴው፣ ክፋቷ ወንበዴው፣ ክህደቷ ወንበዴው። ይሄ ገላትያ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ የሥጋ ሥራ ተብሎ የተዘረዘረ 16ቱ ነጥቦች እነሱ ወንበዴ ያደርጋል ቤቱ። ስለዚህ ወገኖቼ እኔ ቤተ መቅደስ ነኝ፣ አላፈርስ ቤቱን በሉ። ፍቅር ያጣችሁ ሰው ፍቅራችሁን አፍርሳችሁ ጽላቻን ገንዘብ ያደረጋችሁ ወሪ ይወደን ወሪ ጅቦፍ ኪዩት ከስሰር ወጅራተሪ መነዋቀዩ ዲጋጁ መነዋቀዩ ዲገ እንዲ ከምጽ ግባረፈ መነዋቀዩ ቹን ቃበከይ ኑመት ተቆፋ ቆንቶስ ቆና ሰዲ ለቆፍ ሰጃረቲ እሲ መነቁልቁሉማ ሰጅራታቲ መነቁልቁሉማ እንዲግራ ኤንዱሌ መነቁልቁሉማ ዮዲጌ ዋቀዩ ዲሰዲጋ ዱቲና ማውሪገን እንጃም ሲተካታ ጃለና ማውሪገን አሜያን አሚዳን አንዲገን በነመታው ሁሉ በገለጣው ሁሉ በነመታው ሁሉ አፋቻ በገለሙ ሱይና ማቁላ ሰባ አሲቲ ግባባና ይላላ ይሎ አቺ ደመኒ ማወቅ ለኒ ሞራከላ ቸቻ እንተው ነው አዱኛ አገር ጉዳን ተጠበኛ ለማማለፍታ ወካና ስትሩታ ደሮ ወካና ስትሩታ ደሮ ወካና ስትሩታ ደሮ ወካና ስትሩታ ደሮ ለማገሳ ተቆጣው ኤዲ ብቻታውን እንንዳ ጆሊ ዋቀዩ ማዶ ወንጌላ ፍሪዳ ጦምቦር ወንጌላ
لتشوا كنتاتي أمبورة تمليلو فادقاك من أمليلو فادقاك ونجي لبايت أنا كمان جدو أكثر ولا شيء أنا في بدأت تسيني كابسي زيني هو أبغى تسيني كذا بيرو كيرا هم بومي كابسي ساري كذا كل كل فينا يوتيش إيه فاسا دامه أنا فاميلي تا روتري أبغى كيسنا فاميلي تا أنا ما هو أنا وستر كابوس أنا كتير سجى kan kabaja wenyu ulfine kan enyuti elafine fichu kan habarushi muto abatusi welani kan enyuti ulfine kan enyuti arke kesan ko lelena maakuni jeti banga moi yari ko sana digetu anto tatase se julle israeli gamu ammenya sana ilille arka kunta andiga yoro manto fesan ko jechu muti manu waaqayyo ijaare diinni diiguun danda'u maal jibba jaalalaan isin ijaareera jibbaa waliin diigina tokkummaan isin ijaareera garaagarummaa waliin diigina isa isin ijaareetti qooduu gana በሰራቸው ተጣበቁ እሱ መሸሸጊያ ነው በመከራ ቀን መጠጊያ ነው እሱን ተጣብቀን ልንኖር ያስፈልጋል እሱ ሰሪያችን ነው እኛ ጭቃ ነን አለ ኢሳይያስ እኛ እኮ ሸክላ ነን አለ አንተ ግን ሰሪያችን ነህ እኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ መንፈሳዊ ቤት ትሆኑ ዘንድ ተሰሩ መናፉ ዋቀዮ ቡልቶ ዋቀዮ አከታተሉ ፍስኒ ጃራማና ዋቀዮ ወደ ሳትም ጋር ወደ ሳስታ ሲሰስ ኡመቴራ ኢጃራማ መነ ዋቀዮ ከተሩ ኢጃራሙ መነ ዋቀዮ ማለት ጅብኑ ዲገ ጆሎ ዋቀዮ ዋቀኒ ጃለላው ነው ኢጃሬራ ማለት አመኙ ዲጋ ዋቅን ጋሩማ ሆኖ ይጃሬራ ጋሩማ ሳትን ይጃራሙ ከና ሳትን ይጃራሙ አመንታዳን ይጃራሙ ቡኡላ ለካካው እንቱ ጅሩ ቡኡላ ጅሩ ትጃራሙ ቆዳሲ ቦቆና ለማቆስቶ ወርቅ ማርጀራ አካባለንተንቲ አመንታዳን ጅራታ በጅራ በጅቸቀ አደረሰ ማውጣሳ አካባለንተንቲ አመንታዳን ጅራታ ይደገድ በጌፋዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢጃረማ ገለተ ገድጋ ኢጃረማ ይደገድ በጌፋቹ ወራ አብቶ ከላ ወቶ እንዲዛገ በጋ ወዴት ከሌሱ ሹመሬ ተፈግሞ ነው ነምኒ ሰገሌ ዋቀዮ ባረት መነ ዋቀዮ ነምኒተ ማለከ ፈካቱ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ቶር ባለተስ ግደዲ ሰዲ አንገዲ ደሚ ቶር ባረት ሴራን ተቆ ባለ ፈመጅ ሴራን ኩ ማልጀራ ነሞኒ ሰገሌ ዋቀዮ አገፈታኒ ጀቾ ዋቀዮ አገፈታኒ ኢትንጃዳኒ ኢሳኒ ነመን ንሳ ካታወት ጃኒ ፈካ መንኒ ካታወት ጃኒ ሁንዲን ሳጭና ሁንዲን ሳጭና ዋንተፍ ሁንዲ ዋንገዲ ፈገፈቴፍ ቅሌንስ ወቅሌንስ ኤጀራ እንዱሁ ቦካን ወሮቤ እንደሚሱ ሉናይ ወሮሬ እንቡቃው ማርኬ ማንጀሬ እንዴን ሳገሪ ፈቦራንተ ኢቲ ሳገሪ ፈቦራንተ ክርስቲያና ኢቲኬ ሰንስ ገዲ ፈቦዳ ያዲኬ ሰንስ ኦል ፈቦዳ ኢቲኬ ገዲ ፈቦዳ ያዲኬ ነሞ ኦል ፈቦዳ ቶልኬ ኦል ፈቦዳ ሳቢ ቶልሲካ ሚሲር ቶልሲካ ከማ በለዲሁ ክርስቲያንስ ጅሮሜ ፎግራ ኦል በየቱ አፉራን በለዲ ከናፍ ኢሳነ ከጅራ ኢሳነ ከዳበ ሰነት ወባች ሳይቹ namni sagalee waaqayyo amantaan dhaga'ee itti jiraatu dhaga'uu qaba jira namni jiraame jecha waaqayyo dhaga'ee itti jiraatu jira mana gamoo irratti mana kattaa irratti gamoo kattaa irratti ijaarame fakkaata qilleensi yoo qilleensa hin dhuufu bokkaayyootti roobee jira hin dhimbisu lolaan yoo isatti dhufee jiraame dhuufee hin dhufu argitani mana bu'uura jabaatu jira lolaan dhufuudha dhufee jira qilleensa ogdambirana bokkaanitti roobaa guutuun isaa cufamaadha kun gidiraa biyya lafaadha namoonni jecha waaqayyo dhagaanitti jiraatan gidiraan akka bokkaa gidiraan akka qilleensaa gidiraan akka lolaa yoo dhufe hin socho'anii kattaa jabaatti jedhamanii jiru kattaan jabaa sun amantaa Phexros kattaan jabaa sun Kiristoos isa dhiiga isaatiin ol fudhatan inni kattaa jabaa
Namni falatus maal jedha warri jecha waaqayyoo dhaga'anii ittiin jiraanne isaan immoo qilleensa hin dhufanii yookaan itti roobee hin dhimmisanii. Lolaan immoo hin lola'ee namni sun ursee dhufee yoo taane kufuu qofa miti kufaatiinsaa baay'ee hamaa ta'e agaggee ta'e kufaatiinsaa. Dhaabbatanii turan hin kufanii sassaabamanii turan hin bittinnaa'anii qulqullaa'anii turan hin xuraa'anii jedhamu waaqayyoon waa oolchuu. Amantaa Phexrosiif barumsa Phexros irratti cimnee ijaaramnee bara keenya akka gurgurabbannu waaqayyoon waa gargaaru. Daandii abbootiin deemaniiru. Laala jireenya abboota keenyaa qabannee qorannee amma Phexrosiif Phaawulos guyyaa wareegama isaanii guyyaa waliin kabajan. Itu idame abang keenya wala qaban tasirus guyyaatti argamu. Abbootiin keenya kan isaan qufan amantaadhaan malee amantaa irraatii miti. Sababa amantaa isaaniitiin yaariin qulqullichi dhugaa dubbatu maal jedha? Toloonni mi'aa biyya lafaa kana malee tuffatan. Sababa waaqayyootiin dhiigni isaanii dhangala'e. Sababa mootummaa waaqayyootiif immoo maal jedha? Gidiraa hundumaa dandamatanii du'aa hadhaa du'anii. Du'aa hadhooftu Ofuusaa kan isaan dhuganii mootummaa waaqayyoo isheen dhuftu sana argachuudhaan mana seexanaa waliin taane mana waaqayyoo jiraanne taane mana waaqayyoo keessa jiraanne bara keenya akka xumurannu waaqayyoon nu gargaara. Akka abboota keenya yaada fooniitiin oduu taane yaada fuulaatiin dubbii keenya hundumaa akka fiixaan baafannu waaqayyoon nu gargaaru xumura keenya nu bareechu hedduu siin jaallanna uummata amboo fayyaaf nagaan hundaa yeroo biraan akka wal arginu nu gargaaru edmee kan xinaa barsattu daagum damuu gurguranii itti hanqaan ፍጻሜያችንን ያሳምርልን።